Good morning viewers kan apni kan sob ke bi aji fojir la khobore welcome kuri ase sobse age khobor ahi thaka dule general public aru alag alag civil society organization khan pra dule yade tahan pra complain kura do kunti dule rati laga bishi deri tak bi dule night clubs khan pubs khan aru discos khan dule UT laga jurisdiction bitore NSCN IM khan pra dule complain pa bise tai khan pra dule tahan laga UT office laga side pra dule ekta bishi dangor ekta announcement kuri kina ase yade ule UT secretary Solomon Sumi pra kuise ki itu decision dule tahan pra khobor pai na thaka dule kuntu ule maiki khan bi ule kuntu under age khan ase tai khan bi ule disco de rati bishi deri tak bi ineka tahan ke dikhi pai gine ko ase aru tahan dule alag alag kisim laga ineka bia activities khan te bi noile bi shadi kura laga noile bi non local manu khan laga dule puisa nimide ineka bia kam kura labi tahan pra khobor paise gina itu dule duty secretary president ase aru khali iman ekla nuhina UT office pra dule juntu drug peddling laga upor debi aru edu upor dule banned substances laga juntu tahan laga jurisdiction laga bitor dule edu khan laga upor debi strict warning dikina ase gina khobor pai ase tai khan pra kuina thaka dule juntu naga youths khan laga majodi bi ule especially young youths khan laga majodi tai khan laga upor juntu edu drug abuse laga mamla upor dule edu bishi uti thaka do edu dole tahan pra khushi na pai gina ase gina ko ase aru itu mamla upor dule যদি কোনবা মানুহ এনেকা prohibited substance খান কে বিক্রি কৰা লাগা এনেকা থৰা পাইলে তো তাই খান লগা ওপৰতে কাৰা একশন লব কইনা বি খবৰ পাইছে খবৰ পাই জাগা দিলে স্লোভাক কইনা থাকা কান্ট্রি একটা লাগা প্রাইম মিনিস্টার কোন লাগা নাম তুলে রবার্ট ফিকো আছে তাই কি দিলে যা কালি লাগা দিন দে ক্যাবিনেট মিটিং তাহান প্রা করিনা খতম হওয়া পিছে দিলে বেশি গলি মারিছে কিনা কোয়াছে মানে একটা প্রাইম মিনিস্টার কে বলে মানু কোনবার প্রা গলি মারিছে কিনা এটো তো খবর আইছে এদুলে তাইকে মাল্টিপল টাইমস গলি মারা লাগাবি চ্যানেল পাইছে আর তাই দিলে দিয়া হসপিটাল দে বলে লাইফ থ্রেটেনিং জখম খান পাই কিনা বি লো আছে কিনা কোয়াছে এদু উপর দিলে রিপোর্ট লাগা হিসাবে पुलिस खान प्रादुले एकता सस्पेक्टेड गनमैन के भी अरेस्ट करिना से और तालागा ऊपर इन्वेस्टिगेशन तो जारी रखिना से कुइना खबर आइ ताका दुले अपनी गान सब के भी जनाइ दिएसे उत्तर प्रदेश और कानपुर लगा जगह खान दिले मानु खान कुनबा प्रादो कम से कम दोस्ता स्कूल खान दिले बम पर उड़ाई दिबो कुइना इनेका धमकी दिगिना थक्सिनु कोसे माने स्कूल लगा अथॉरिटीज खान प्रादुले इदो मेल खान तो पाइसे गुना कोसे कि कुनबा मानु खान प्रादुले ताइ खान लगा स्कूल्स खान इतुले दोस्ता स्कूल प्राबे विशेष स्कूल खान इदो मेल खान पाइना देखसे कुनतु दिले कुनबा अनआइडेंटिफाइड मानु खान पर मेल पठाइगिना स्कूल्स खान के बम ब्लास्ट कराइगिना उड़ाई दिबो कुना कोसे हुलेबि किन्तु यदि अथॉरिटीज खान दिले कुनतु स्कूल लगा अथॉरिटीज खान छै तो हाई अलर्ट आसे गुना चैनल पाइसे আৰু ইটো মামলা পৰে উত্তৰ প্ৰদেশ পুলিচ আৰু কানপুৰ পুলিচ খান প্ৰাদো অলবা ইনভেস্টিগেশন কৰি আছে কিনে কোৱা যে কিলেমানি তুলে বেছি ষ্টুডেন্টস খান লাগা লাইফ লক কথা আছে কিনে তা খান পৰা বেছি ভাল কামটো কৰি আছে কিনে বি জানলৈ পাইছে নেপাল লাগা একটা বেছি ডাঙৰ ষ্টাৰ ক্ৰিকেটাৰ কোন লাগা নাম সন্দীপ লামিছানি কিনে থাকা তুলে তাই কে দিলে ইয়াতে একটা 18 সাল লাগা মাইকি কে রেপ কৰা লাগা চার্জেস উপৰ দিলে তাই কে কোর্ট খান প্ৰাবি পুইলা দো বেছি সাল লাগা সাজা খান হুনে দেখছে किले याते बिले कोआ निसना ताइ के बिले 23 साल लगा एकता ऑल राउंडर प्लेयर एकता आसी कुंतु कोआ निसना नाम तो संदीप लामिछन आसी ताइ के बिले मानु खान बेसी बडा नेपाल देबी खुशी पाइना सपोर्ट कुनाइसी किले माने हिस्ट्री लगा नोले भी रिपोर्ट लगा हिसाब से इतो जुन्तु 18 साल लगा माइकी आसी इतो तो ताइ निजोर लगा गर्लफ्रेंड तक्सिनु को आसी आरो बिले रिपोर्ट लगा हिसाब से तो इतो गर्लफ्रेंड पर निजोर ही माने होटल दे जागिना राति स्पेंड करिबो कुइना लुई तक्सिनु को आसी আৰু ইটো পিছে দিলে তাই প্ৰাহি নিজৰ সন্দীপকে ফাঁসাই দিছে কইনাবি মানুখান বেছি প্ৰাইনিকা কোৱাছে ইটো ওপৰ দিলে তাই কেতো কিলে মানে ভিউয়ার্স নামান সবিক জানেছে আমান ইনে সোসাইটিতে বই আছে কোনতুলে মাইকি খান লাগা ওয়ার্ডস লাগা ওপৰে বেছি মানুহন প্ৰভেলু কৰে ইটো আনি বিলে ভিউয়ার্স নামান লাগা ভিউয়ার্স কিমান জনি ভিডিও চাইছে আপনি দিলে কোনবা মাইকি হলেবি বইনি হলেবি দিদি হলেবি যদি ইনেকা সিচুয়েশন আইলে তো ভাল প্ৰ ভাবি না কিলে মানে মতা খালাবি ফ্যামিলি খান থাকে ইটো আনি বিলে ভাল প্ৰ ভাবি না ইটো লাগা ওপৰতে আপনি আনবি কিবা কিতাবা ইটো নিচিনা একটা আপনি আনবি ফেসতে চাইলে তো আপনি আনবি ভাল প্ৰ ডিসিশন লইলে তো ইটো তো কোনবা খান লাগা ফ্যামিলিজ খান লাগা লাইফ লাগা ওপৰতে বি বেছি ভাল থাকিব কিনা ভিউয়ার্স নে কৈ দি আছে আৰু কোৱা নিচিনা হলে ইটা তো
नेपाल laga kanun pradule mane court prado Sandeep Lamechani kedo rape charges pra clear kuri dise dule ja kali laga dinde mane tai ke dule kunba ekta tag pai na thakdo rapist kuina idu tai ita rape no hoy mane rapist no hoy kuina idu charges prado free kuri sino gile mane idu to maiki pravi voluntarily jagina duijon jagina hotel de eki logode thakchina gile mane CCTV footage kan bi sob dekhai na thakche kintu bile itu sal do mane कम से कम इतु जस्टिस पावले भी ताई दुले बेसी पुइला प्राइनेका कोर्ट लगा केस ते लागि नथैछ अरु ताई जेल भी जाइन नथैछ किन्तु इले त फाइनली ताई इतु जुन रेप लगा चार्जेस আছে इतु त क्लियर होइছে अरु कोनिसना जुन तु इते क्रिकेट लगा T20 वर्ल्ड कप 2024 आइ আছে तादे भी ताई खेलिबोले निसना আছে गुइना खबर आइ थाका दुले अपनी कान सब के भी जना दियछि आसाम राइफल्स खान pra मणिपुर पुलिस खान लगदे मिलिकिन होले थाउबल डिस्ट्रिक्ट 15 मे लगा दिन दिउले एकता 5.56 mm लगा MA3 ASLT राइफल जुन तो बर्मिस लगा देखछि दुईटा मोटर बम्स एकता RPG शेल तीनटा ग्रेनेड एमुनिशन और वार लाइक स्टोर्स खान दुले रिकवर करिसे गुना कोआसी इতিয়া ताखान पर रिकवर करिने थाका सामान खान दुले मणिपुर पुलिस खान लगदे हैंड ओवर करिना मणिपुर पुलिस प्राय तो इन्वेस्टिगेशन तो जारी राखि আছে गुना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी चनाई আছে व्यूअर्स खान कांग्रेस लगा नेशनल प्रेसिडेंट मलिक अर्जुन खड़गे प्रादुले जहां काली लगा दिनते एकता जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस लुइना कुंतु लखनऊ ते लुइसे ताइदुले समाजवादी पार्टी लगा चीफ अखिलेश यादव लगा दितु कॉन्फ्रेंस लुइ थाका मै तापर कइसे कि যদি बीजेपी खान प्रादुले 5 केजी राशन दियासे कइले दो इदो 5 केजी लगा जगह दिले যদি ताई खान लगा गवर्नमेंट माने इंडिया अलायंस तो पावर डे आइसे कइले दो 10 केजी राशन दिबो माने इटा दुले को फैमिली दे एक जन तो 5 केजी पाएसे गुले ताखान पावर दे आपसे फैमिली दे एक जन दुले 10 केजी चावल खान माने राशन खान पावो कुइना भी ताई ब्रा दुले प्रेस कॉन्फ्रेंस से चनाई ना थाका खबर दुले अपनी गान सब के भी जना दिएसे सैनिक स्कूल पुंगलावा लगा दुले ताई खान पर जन तो ताहा लगा रिसेंटली CBSE एग्जामिनेशन लगा रिजल्ट दुले May 13 लगा दिन ते डिक्लेयर होइना थाका दुले ताई खान प्रादो 100% रिजल्ट दुले क्लास 10 और क्लास 12 दे पाइगिना से गुना खबर पाइसे यदि उले क्लास 10 लगा दे 104 कैडेट्स खान दुले इदु एग्जाम दे अपेयर करिसे कुंदु देउले 40% कैडेट्स खान दुले डिस्टिंक्शन खान पाइना देखसे आरो 10टा कैडेट्स खान दुले 90% पाइना देखसे आरो इदु बडले स्कूल लगा टॉपर कैडेट कुन लगा नाम CDB पीटर मंग আছে তাই দুলে 96.6% পাইনা আছে কোনটো দুলে তাকে ফলো কৰা দো कैडेट दुष्यंत यादव कैडेट देव दागर कैडेट आदित्य कुमार और कैडेट साहिल আছে গুনা খবৰ পাইছে क्लास 12 लगा स्टैंडर्ड टिउले 56 कैंडिडेट्स खान दुले जंतु 58 टोटल कैंडिडेट्स खान तो एग्जाम दिना थाका दुले तादे 56 कैंडिडेट खान तो फर्स्ट डिवीजन पाइना से कुना कोआसे यदि कैडेट कृष्णा कुमार ताइब्रा दुले 90.4% पाइना से कुना कोआसे और ताइब्रा दुले स्कूल दे टॉप करिसे कुना भी चैनल पाइसे कोनतो दुले ताके फॉलो करा दो कैडेट हिमांशु कुमार कैडेट शिवम कुमार कैडेट शाशी कुमार और कैडेट शुभम कुमार আছে कुना खबर आइ थाका दुले अपनी गान सब के भी चनाई दिएसे आओ ट्राइब लगा एपेक्स वुमेन्स बॉडी कुंतु बिले द व्हाट्सएप मुंगदां कुइना बिले ताइखान बादो May 14 लगा दिनदे एकता प्रोग्राम दिले मारेपकोंग और सुंगकोमेम वार्ड्स दे बिले लुइना दक्से कुंतु दिले वुमेन्स रिजर्वेशन और दे बडले जंतु कैंडिडेट्स खान दो आइ थाका यूएलबी दे उठोला से इद लगा पडे कंफर्म करिसे कुइना भी खबर पाइसे यदि बिले 18 वार्ड्स से 6टा वार्ड्स खान दिले जंतु मोककजों लगा भितरे थाका दो ताहान तो वुमेन रिजर्वेशन আছে इदुले अपकमिंग अर्बन लोकल बॉडी इलेक्शन लगा पडे कुइना भी चैनल पाइसे व्यूअर्स कैन ULB इलेक्शन टुडे जून 26 लगा दिन होबले थाका भी आपन के कइ दिएसे आरो इदो बडले रोंगसेन लेमला जामिर आरो रेपानुंगला LKR दुले ताहांदो मारेपकोंग वार्ड प्रा दुले आरो ताहान खरा कुरे सिलेक्शन दे आरो इदो बडले इम्तिमेनला आरो सुनेपेनला ताहांदरे सुंगकोमेन वार्ड प्रा ताहान खरा कुरेसे आरो ताहांदरे जुनतो ताहान निजर निजर लगा रेस्पेक्टिव वार्ड प्रा ताहान कन्फर्म আছে गुइना खबर आइ थाका दुले आपनि गान सब के भी जनाइ दिएसे अरुणाचल प्रदेश लगा भितरे थाका दापो रिजो पुलिस खान ब्रादुले दुईटा मानु के दो हिरोइन खान धुरिना बिरा थाका दुले इतो आंदो कोन दुले 111.47 ग्राम दो इतो तो BN कॉलोनी प्रा अपर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट प्रादुले धुरिसिकने को आसे इदुले जा कल्ला का दिनते तान पर स्टेटमेंट दिना कुछ की इतो जुनतो हादसा आसे इतो तान धुरि खादुले इतो तो May 7 लगा दिनते धुरिसिकने भी खबर पाइसे इदु एरेस्ट होगिना थाका मानु रुजे ताइ लगा नाम तो दुबेबो ताइ 35 साल लगा से और ताइ दुले चांगलांग डिस्ट्रिक्ट प्रा से आरो अलग एकता दुले पोंगनिया नोंगवा ताइ तो तिराप डिस्ट्रिक्ट प्रा से गुना भी खबर पाइसे
একটা টিপ অফ ইনফরমেশন পাওয়া পিছতে ইয়াতে বলে পুলিশ লাগা টিম আর সিআরপিএফ খান লাগা টিম খান মিলি কিনা ধরে অপারেশন একটা তাহান করিছে কোন দুলে তাহান একটা সার্চ অপারেশন করিছে কিনা কোয়াছে ইদু একটা বিও লাগা রেসিডেন্সি করিছে আৰু ইটো সার্চ অপারেশন কৰি থাকা মতে পুলিশ খান প্ৰাদো 10টা সব কেसेस লাগা যোনটো লে সাসপেক্টেড হিৰোইন খান দো এটো সিজ কৰিছে কিনা কোৱাছে আৰু ইটোলে একটা টবেকো কন্টেইনাৰ বি থাকিছে কোনটোলে 2.05 গ্ৰামছ লাগা সাসপেক্টেড হিৰোইন বি থাকিছে কিনা খবৰ পাইছে আৰু ইটোলে একটা অ্যালুমিনিয়াম ফয়েল দুইটা এমটি টবেকো কন্টেইনার্স আৰু 17 এমটি ভায়ালস খান বি রিকভার কৰিছে কিনা কোৱাছে इदु मामलो पड़े दापोरिजो पुलिस स्टेशन दिले केस तो दर्ज होगिना एनडीपीएस 1 लाख हिसाब पा दिले पुलिस कान पर इन्वेस्टिगेशन तो करि आसे बिना खबर आइ थाका दिले अपनी गान सब के भी जना दिएছে दैट्स इट एवरीवन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो ब्लेसड डे हेड